青草地，甜甜的微风下，站着我和你，温暖的目光，笑容多甜蜜。摘朵花儿把它送给你，小小的纸飞机带着梦远行，高高的屋檐下，你等在那里。拥挤的人群，奔跑的四季，你在哪里，家就在哪里。妈妈我爱你，歌声送给你，让我拥抱着你，永远不分离。妈妈我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。妈妈，妈妈，妈妈，妈，小小的纸飞机带着梦远行，高高的屋檐下，你等在那里。拥挤的人群，奔跑的四季，你在哪里，家就在哪里。妈妈我爱你，歌声送给你，让我拥抱着你，永远不分离。妈妈我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。妈妈我爱你，歌声送给你，让我拥抱着你，永远不分离。妈妈我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。妈妈，妈，小小的纸飞机带着梦远行，高高的屋檐下，你等在那里。拥挤的人群，奔跑的四季，你在哪里，家就在哪里。妈妈我爱你，歌声送给你，让我拥抱着你，永远不分离。妈妈我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。妈妈我爱你，歌声送给你，让我拥抱着你，永远不分离。妈妈我爱你，祝福送给你，愿你永远快乐，永远都美丽。愿你永远快乐，永远都美丽。Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online Sinode Gereja Kristen Jakarta pada saat ini. Biarlah melalui ibadah pada sore hari ini kita bersama-sama boleh merasakan kehadiran Tuhan,
lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita tenangkan hati kita, fokuskan pikiran kita sebelum kita masuk dalam ibadah. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita ambil sikap saat teduh, kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Marilah kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayat panggilan kita diambil dari Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 但愿是人有盼望嘅上帝，人心將主辦嘅喜樂充滿，平安充滿你們的心，使你們借着聖靈嘅能力太有盼望。Amin. Amin. Kita bersyukur, kita mau percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan bagi setiap kita. 在感謝這個主，因為這個耶穌個上帝主係有特別個盼望嘅主。 Apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, teruslah berharap kepada Tuhan. 這個今日面對什麼愛問題，這個切交到這個主。 Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah pelindunganku. Yesus Allah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah pelindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. 主啊，你是我的盼望，我心永远相信不会离。耶稣救主是我避难所，你配得接受一切赞美。我的口充满颂赞与感恩，来敬拜你是耶稣救主。我每生每个献上尊贵荣耀，多归于你我的上帝。
mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita masuk dalam doa. 弟兄姊妹，即個帶條禱告， Terpujilah namamu Bapa. 主啊，感謝你， Kami bersyukur kepadamu. 我哋向你獻上感恩。 Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami pengharapan. 主啊，你俾我哋人生嘅盼望。 Pengharapan-Mu yang mulia Tuhan bagi kami. 主啊，我哋盼望主會俾我哋榮耀嘅主。 Engkau sudah memberikan kami pelindungan. 主啊，你保護了我哋啥？ Hanya Engkau-lah harapan 你 kami. 俾你係俾這個盼望。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感謝你。 Engkau berkatilah ibadah kami. 主啊，祝福今日嘅崇拜會， Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi 一 nama-Mu. 切尊貴榮耀都歸本給你。 Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Mesak yang akan menyampaikan 也 firman-Mu. 祝福你嘅判人，咪在牧師嘅場講做信息。 Biar setiap kebenaran yang kami dengar 每一句神嘅話， bisa memberikan kami kekuatan. 俾我哋就充滿力量。 Iman kami, roh kami semakin dewasa di dalam 讓我哋 Tuhan. 信心能更加每一個堅固堅壯。 Terima kasih Bapa, 主啊， terpujilah 感謝你， namamu. 感謝你。 Kami serahkan ibadah kami ini 我哋把今日崇拜會交到主手中， ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. 主啊，你這個帶領經驗， Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 奉主 berdoa. 聖名上禱告。 Amin. Kami persilakan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 就這麼這個起來，這個來宣告使徒信經，這單單用中文這個來宣告，我信上帝全能的父，創造天地的主，我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真理瑪利亞所生，在蓬庇彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，將在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在天能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈。我信聖而公的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。 Amin. Masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan kita. Yesus cipta kita semua, amin. Dia penuh kasih, dia mempesona bagi kita. Dia sudah memikat hatiku, dia juga memikat hatimu. Sambil bergoyang-goyang ya kita ya. Mari kita lambaikan tangan kita, katakan. La la la. La la la. La la la. Nama itu pikat hatiku. Sekali lagi katakan la la la. La la la. La la la. La la la. Nama itu pikat hatiku. Mari sama-sama kita sebut namanya. Yesus. 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 Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Dia hapus semua dosaku. Oh
dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Yesus, 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 他的生命迷住了我的心，他一心献给我的主，也救我一个手心。他已经心情逃出去哦，失落的心给了我，盼望的心一直不停，永恒生命他完全给了我，dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Katakan tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. 挣多一天，我更爱主耶稣。挣多一天，我心更坚强。挣多一天，也更将恩追忆。挣多一天，我更将有主成。tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita, katakan la 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 la. Nama Yesus pikat hatiku. La 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 la. Nama Yesus pikat hatiku. Nama Yesus memikat hatiku. Hanya nama Yesus yang memikat setiap hati kita. Amin. Silakan duduk, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, inilah setiap kami Tuhan, jiwa yang merindukan dan haus akan Engkau. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwa
jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan. 我的灵魂想念着你，哦，永生的上帝，我的灵魂也渴望你，哦，永生的上帝，我感谢你，我感谢你，你是我的一生奢望之言，我的帮助，我的上帝，没有什么像你一样。Sama-sama katakan, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kami persilakan hambanya. 谢个伯恩美上牧师。 Shalom, 平常弟兄姐妹们， selamat Hari Ibu ya. Jadi hari ini kita memperingati Hari Ibu bagi setiap mama, aji-aji, popo, semuanya selamat Hari Ibu bagi kita semua. 让母亲节快乐！各位本人、各位姊妹，还有长辈们，母亲节快乐！ Mari saya ajak kita mengambil sikap berdoa kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan. 这个先祷告，求上帝的带领。 Bapak, terima kasih untuk hari ini. 仲我都感謝，今日能夠直接睇下， Terima kasih kebaikan Tuhan bagi kami semua. 仲感謝能夠睇愛，從我哋身上所彰顯流露。 Terima kasih juga untuk mama kami, terima kasih untuk popo kami, terima kasih untuk para ibu yang hari ini memperingati Hari Ibu. 也感謝主幫助我哋嘅家中嘅長輩、父母、阿婆、阿媽，還有各位姊妹。 Kami rindu, kami akan merenungkan firman Tuhan, 我哋今日思想神嘅話， dan kami akan kembali diingatkan bagaimana peran ibu, peran mama sangat penting di dalam keluarga. 我哋記得做咗阿妹喺在這個家中裡面嘅係很大影響力。 Berkati hambamu yang penuh dengan kelemahan boleh menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa Tuhan. 主要使用兩位判人能夠傳講主嘅信息，加上啲能力。 Berkati juga yang menerjemahkan juga Tuhan pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. 那上年講乜，我哋兩位在台灣愛能夠傳講主嘅信息。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. 本着主嘅生命，我哋獻上，我哋 Amin. 阿門。 Ya, mari bersama-sama kita akan buka di dalam Amsal 31. Amsal 31 kita akan baca ayat 25 sampai 31. 這個大概真人數 Q 咗真人數31節 Amsal 31 ayat 25 sampai 31.，Q 咗真人數31節，25節到31節。真人數
31章25節開始到30節，能力和為義係他的義父，他想到日後嘅健康就喜笑，他開口就發智慧，他舌上有仁慈嘅法則，他觀察家務並不惜閒煩，他的兒女起來稱他有福，他的丈夫也稱讚佢，說才得的子女很多，唯獨你超過一切。真理係虛假嘅，每種係舒服嘅，每敬畏耶和華嘅婦女必得稱讚，因他享受操作所得嘅，因他工作在上門口榮耀他。Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini di dalam Amsal 31 kalau kita membaca betapa pentingnya peran seorang ibu, seorang mama di dalam keluarga. 这个可以从神的翻译里面看到，做父母嘅这个是个阿妹，是个阿婆，喺在家中嘅影響力嚟。 Dalam pengalaman perjalanan pelayanan saya melihat banyak keluarga yang bisa utuh, bisa kuat, bisa bertahan di dalam badai kehidupannya karena ada seorang ibu, seorang mama, seorang istri yang luar biasa di dalam Tuhan. 在家中裡面，喺個可能家中裡面有成功嘅家庭，只會嘅背後一種有好嘅夫人，就係好阿媽、好嘅太太。 Ada terjadi banyak pemulihan, bagaimana suaminya sangat luar biasa mendukakan keluarganya dengan banyak hal yang nakal yang dia lakukan. Tetapi dia bisa dipulihkan karena istri yang tetap setia menopang dalam doa. 家庭裡面喺個面對破碎的呢，有個聰明智慧嘅父母，佢能夠用嚟家庭，就丈夫從個叛逆不得嘅思想，丈夫唔到家中一個能夠得復興、得悔改。 Banyak juga kesaksian bagaimana anak-anak di dalam keluarga dia hidupnya kacau balau, anaknya sudah hancur, sudah rusak. Tetapi karena doa seorang mama yang tidak putus-putusnya sampai 15 tahun, 25 tahun anak-anaknya dipulihkan. 有孩子係就叛逆，孩子唔聽老人家講話，孩子各種做各種嘅事情唔妥，家中而家等你嘅阿妹，在多個種可以10人、15人、25人。 Bapak Ibu Saudara, sebetulnya inilah yang harus terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen, peran seorang istri ataupun juga seorang mama. Jika gitu kayak kacung jintong aja yang di yang被家父pada amma kayak di mana kayak jangyong. Tapi banyak juga kesaksian yang saya dengarkan, yang orang-orang datang kepada saya bagaimana seorang suami merasakan sangat enggak betah di rumahnya. Karena jangan tahu kencing, nggak kayak penjuru pada pujiu itu nggak kong, coba congfuai di kacung limen mau onlok. Bagaimana ketika dia sudah capek kerja dan lain sebagainya, ketika pulang istrinya bukan menjadi istri yang baik, tetapi banyak hal yang membuat dia tidak betah di rumah dan dia keluar meninggalkan rumah. 因為佢責男子人在外邊已經工作安居。 做咗木家，但係做木家裡面冇安心，做嘅幾多人子出外邊，唔人子在家中。 Ibaratnya sampai mereka dan berkata, Pak, perasaan saya nggak pelihara burung, tiap hari ada yang berkicau di rumah saya. 佢講冇需我感覺到，我都木家要嗰啲安排講花嘅嗰啲安排叫佢調，是用嘅能夠。 Ada juga anak-anak yang mengatakan bahwa kalau di rumah ada mama itu seperti ada singa yang benar-benar mengancam, menakutkan dia. Tetapi dalam firman yang kita dengarkan hari ini, kita melihat bagaimana seorang istri, seorang mama yang harusnya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan ketika anak-anaknya bangun, dia merasakan itu sangat berbahagia, bersukacita melihat mamanya. Ya, kita ingin hilang
Suaminya pun melihat istrinya, dia merasa berbahagia, bahkan dia memuji istrinya lebih dari siapapun juga. 这个丈夫也来称赞佢。 Itulah yang harusnya terjadi Bapak Ibu dan Saudara sekali lagi dalam keluarga Kristen. Bagaimana seorang istri, seorang mama menjadi seperti pohon anggur yang membawa keteduhan di keluarganya. 应当将这些特定的父母，佢就在家中里面，像家中里面就充满了好的葡萄酒一样。 Sebetulnya seorang wanita ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat ya, dia punya kekuatan yang luar biasa, bahkan yang pria tidak bisa melakukan itu. 这位父母实际上佢就在力量係從男子里面冇嘅。 Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, seorang wanita seringkali kuat dalam berbagai hal, dalam badai kehidupan dia tetap kuat karena kekuatan doanya yang luar biasa. 这位父母佢家中面對各種嘅難處，你要知道呢個父母就阿媽嘅禱告能夠建立，能夠有力量嚟突破呢些嘅難處。 Mulutnya penuh dengan hikmat, penuh dengan kelemah lembutan. 這個最後所講出嚟係溫柔啊，有智慧嘅把人。 Nah ini semua kalau kita lihat, kita simpulkan ternyata itu bisa terjadi kalau wanita-wanita ini menjadi wanita yang takut akan Tuhan. 而班嘅父母就係敬畏上帝嘅父母。 Nah Bapak Ibu dan Saudara, takut akan Tuhan ini menjadi kunci atau dasar atau fondasi yang harus dimiliki oleh setiap wanita Kristen. 所以這個基督徒嘅父母，佢應當要敬畏上帝嘅心。 Dengan dia takut akan Tuhan, ini menjadi permulaan dia mempunyai hikmat, dia mempunyai kekuatan, mempunyai karakter yang baik sebagai seorang istri ataupun seorang mama. 只俾佢講，佢要充滿要智慧，要上帝嘅帶領，要能夠成為一聰明嘅阿妹嘅一個聰明嘅太太。 Ketika dia takut akan Tuhan, dia juga bisa menjadi seorang wanita yang akhirnya benar-benar menjadi penolong yang sepadan buat 敬 suaminya. 畏上帝嘅父母，佢有能力就幫助家中嘅新人每一位人。 Ingat ya Bapak Ibu dan Saudara, di sini jelas firman Tuhan mengatakan wanita itu penolong, jangan sampai menjadi perongrong atau penggonggong ya setiap hari bagi suaminya. 又是責夫人，佢係幫助丈夫、幫助家中嘅人，佢唔係成為責囉嗦嘅人。 Nah karakter seorang ibu yang baik, seorang wanita yang baik, ini nantinya juga sangat berperan penting untuk menjadi karakter anak-anaknya. Dia mengikuti mamanya. 家中父母嘅品格，佢係成為家中嘅資源裡面嘅榜樣。 Nah Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ayat firman Tuhan tadi dikatakan bahwa perbuatan baik seorang wanita itu lebih dari segalanya daripada kecantikan yang dilihat tampak mata. 就有智慧嘅父母，佢嘅面貌都唔能夠同佢嘅智慧嚟相比。 Bahkan kalau kita lihat tadi di sana dikatakan dengan jelas ya, kemolekan adalah bohong di ayat 30. Kemolekan adalah bohong, kecantikan itu sia-sia kalau nggak ada apa? Nggak ada takut akan Tuhan. 任你係虛假嘅，每樣係虛婆嘅，唯獨見不着婆婆，父母必得稱讚。 Di sini saya nggak mengatakan ya kalau wanita nggak boleh berdandan, itu harus Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi jangan sampai mendandani yang tampak di luar saja, tetapi nggak pernah mendandani hatinya yang takut akan Tuhan 有 tadi. 咩講姊妹唔可以打扮，可以呵，但係最重要係這個唔卡係個打扮，但係這個最重要係內心裡面嘅打扮。 Yang diperhatikan hanya bulu matanya, yang diperhatikan hanya alisnya, mendandani dengan make up yang luar biasa, tetapi di dalam hatinya tidak pernah didandani. 這個就外表裡面嘅打扮係啊，但係這個裡面嘅心內心唔會打扮好嘅。 Nah Bapak Ibu dan Saudara, ketika istri-istri, ketika mama-mama melakukan apa yang firman Tuhan katakan ini, 當這位父母俾這個阿妹，佢能夠相信佢哋話講嘅話所做出嚟嘅話。 maka saya percaya suami-suami, para papa dan juga anak-anak sangat betah di rumah. 我相信做丈夫嘅，俾佢做指引嘅，一天知道在家中裡面有喜樂，有快樂。 Bahkan sangat merindukan kalau nggak ada mama rasanya kurang. 佢應當按個渴慕，俾佢安詳，
喺種家中無就阿妹就當中要就叫做就失落感。 Bahkan anak-anak merasakan kalau tidak ada doanya mama, saya nggak yakin, saya nggak bertahan di dalam kehidupan ini. 可能做自己個喺冇阿妹嘅禱告，我就知道在家中裡面冇安全感了。 Nah Bapak Ibu dan Saudara, dalam hari Ibu ini, firman Tuhan ini sangat luar biasa ya, mengingatkan kepada setiap kita bahwa wanita perannya sangat penting di dalam keluarga Kristen. 所以弟兄姊妹，這個父母節，這個我在提醒弟兄姊妹，做姊妹啊，在家中係如何嘅影響力啊。 Bahkan sangat kuatnya seorang istri ini Bapak Ibu dan Saudara ya, seorang istri atau seorang mama ini, kekuatannya itu bahkan dikatakan dia seperti ibaratnya seperti leher yang menopang kepala. 因為做隻太太做父母嘅，點樣嘅能力，能夠將呢個鏡能夠把個頭伸起來。 Jadi ibarat ada kepala keluarga, tapi kalau nggak ada leher yang menopang kepala itu akan goyah, kepala itu akan lemas. 就像做男子嘅隻頭拿，但係做父母嘅係個鏡能夠使個頭拿爭一擺父母裡面去把佢伸起來。 Nah kita tahu Bapak Ibu dan Saudara ya, tugas leher ini fungsinya yaitu memberi kekuatan dan menopang kepala sehingga dia tetap bisa tegak berdiri. 所以個鏡你話伸一個頭，使佢能夠抬起來。 Maka di dalam bahasa Ibrani ya, ini luar biasa, di dalam bahasa Ibrani itu ditulis ya, seorang sosok istri yang cakap itu dikatakan bahwa dia itu seperti sosok serdadu atau tentara gitu yang kuat. 呀，所以一般來說講這個啲，一般來本裡面講，就只不過父母，就像一隻有能力嘅軍人一樣。 Nah ini luar biasa ya, wanita tetapi dikatakan dia seperti serdadu, seperti tentara yang kuat, yang bisa menopang keluarganya. 只隻父母等你其中的有能力嘅軍人，能夠引起家中各種嘅衝突。 Bapak Ibu dan Saudara, ternyata ini banyak di dalam kesaksian-kesaksian ya, ini terjadi nyata bahwa wanita ternyata memang sangat kuat. 呀，所以你都按到見證，就係顯示嚟。 一般的父母是有能力來，有影響力來。 Saat pandemi kemarin ada yang menghadapi kesulitan besar, runtuhnya ekonomi keluarga. 在這個疫情當中，可能家中裡面嘅經濟上有各種嘅問題。 Suaminya sudah stres, sudah bingung bagaimana untuk menghidupi keluarganya, habis-habisan semua. 做丈夫啊，做阿爸，佢可能因為呢個疫情嘅問題，做家中嘅阿爸可能佢就心中嘅擔心壓力。 Bahkan suaminya sampai mengatakan sudah nggak bisa berdoa lagi, kekuatannya mulai runtuh. 就做丈夫啊，佢唔要禱告了，因為我嘅信心也冷淡了，因為基本太壓力壓緊佢。 Suami seorang laki-laki harapannya sampai habis, imannya mulai goyah. 做隻男子啊，因為佢盼望冇盼望了，佢嘅信心都冇了。 Tetapi kesaksian yang luar biasa, ternyata istrinya menopang dengan luar biasa, dengan sangat-sangat rajin dan taat tetap setia berdoa kepada Tuhan. 但係佢嘅太太在旁邊裡面支持佢、扶起佢，隻太太在每日堅持咧禱告支持嘅丈夫。 Tiap jam 4 pagi istrinya berlutut berdoa di hadapan Tuhan. 每早上4點，就佢太太就會開燈嚟禱告。 Itulah yang membuat suaminya akhirnya dikuatkan lagi, bahkan meneladani istrinya. 所以嘅丈夫看到嘅太太用自己嘅榜樣，佢嘅丈夫就停定嚟恢復嘅信心，停定太太中嚟禱告。 Dan akhirnya suaminya dikuatkan lagi imannya, pengharapannya muncul lagi, dan akhirnya keluarga ini mulai dipulihkan Tuhan. 因為嘅丈夫可能嘅太太用自己嘅影響力，丈夫一直同佢禱告，使到佢哋喺禱告當中，上帝嘅奇妙作為，佢哋就從困難當中裡面帶得勝了。 Bapak, Ibu, dan Saudara, ini membuktikan ya, itu tadi yang dikatakan wanita itu kuat. Di saat kepala keluarga itu mulai goyah, tetapi leher ini menopang. 呀，所以家中裡面做丈夫嘅頭拿，雖然佢頭拿未敗，但係佢嘅頸，太太係成為頸能夠扶起佢來。 Di saat suaminya udah nggak bisa berdoa, istrinya makin kencang berdoa. 做丈夫唔要禱告，但係做太太一人
用中心面祷告。 Harusnya ini yang harus terjadi dalam setiap keluarga Kristen. Seorang mama, seorang istri yang memang benar-benar kuat di dalam Tuhan. 这真当在基督徒嘅家庭里面去發展之前，你要做阿妹、做父母嘅、做太太，要真堅強嘅禱告，支持家中嘅熱切。 Nah Bapak Ibu dan Saudara, istri yang demikian itu dikatakan dalam firman Tuhan tadi kalau kita membaca di ayat 10-nya ya, dikatakan itu seperti permata. 呀，而家佢講到啲父母係先會要係財德，即係佢係財德父母能夠得到即係價值先過珍珠， Bahkan dikatakan lebih berharga dari permata. 就係價值先過比珍珠更加有價值。 Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Itu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini, termasuk kekayaan, harta yang dimiliki. Istri yang takut akan Tuhan lebih berharga dari semua itu. 呀，即個家中即個所擁有嘅財產財富，但係家就聰明要智慧嘅父母，佢比這財富更加有價值。 Nah mari berjuang bersama supaya ini terwujud ya, para suami, para papa, anak-anak doakan terus supaya istrimu, mamamu menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan. 即個做倉庫啊，即個做家中嘅事，即個子女啊，即個應當即個俾家中嘅阿妹嚟禱告，讓即個阿妹能夠有力量，佢哋在家中能夠成為家中一個基礎。 Bukti bahwa istri lebih berharga dari permata itu sudah banyak Bapak Ibu dan Saudara. Ada orang memiliki harta sangat banyak, tetapi akhirnya hancur, dia merasakan tidak ada artinya karena apa? Karena istrinya ternyata tidak takut akan Tuhan. 一做到家庭嘅家中按呼召，但係嘅家中嘅裡面嘅太太無智慧，使得嘅家中破裂了。 Istrinya jatuh dalam dosa, selingkuh dan lain sebagainya, akhirnya hancur keluarganya. 因為家中嘅父母嘅無可美德，因為就會叫嘅大半家中裡面嘅破裂分開了。 Akhirnya harta sebesar apapun, sebanyak apapun, kekayaan yang dimiliki, sekaya apapun, tidak ada artinya semua itu. 所以佢用咗財富已經冇意思了。 Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi mari kita berdoa bersama supaya para wanita di gereja kita, para mama, para istri semuanya menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan. 所以即個愛禱告俾即個家中嘅阿妹做父嘅禱告，即個叫上帝本其實要聰明要智慧，成為在家中在教會裡面有智慧要幫助和幫助嘅父母們。 Nah di dalam kehidupan keluarga juga sangat penting bagaimana istri itu menghargai, patuh kepada suaminya, itu menghargai seperti apa? Seperti kepada Tuhan. 呀，在家中啊，這個成為太太啊，這個將順服、尊重這個嘅丈夫，就要像這個順服、尊重這個嘅上帝一樣。 Sekalipun mungkin wanita ini berasal dari keluarga yang kaya dari dulunya, sedangkan suaminya tidak sekaya dia keluarganya, tetap harus tunduk dan taat. 雖然嘅這個做太太嘅佢家中嗰啲人有錢，做丈夫係銀橋，但這個做太太亦將愛順服這個丈夫。 Sekalipun mungkin penghasilannya juga lebih besar dari sang suami, tetap harus tunduk dan taat. 可能這個太太嘅收入比丈夫更高，但係佢將愛順服、尊重這個丈夫。 Itu yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan bahwa tetap harus patuh, tetap harus tunduk, itulah ketetapan Tuhan. Dia tetap adalah kodratnya sebagai wanita. 呀，因為佢係成為咗父母，佢應當愛在家中裡面順服這個做丈夫嘅。 Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 呀，做係父母你愛尊重你個丈夫，就好像尊重這個上帝一樣。 Nah, di Efesus dikatakan ya, ketika istri tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, maka itu akan menyelamatkan tubuh itu, keluarga itu. 呀，所以就不是說這個地，從這個太太父母尊重這個家中嘅丈夫，就會帶來家中裡面嘅福音，家中裡面嘅平安。 Nah, jangan sampai ya terjadi ya, karena ini sering dijumpai istri-istri yang tidak mau tunduk kepada suami, dia suka melawan, dia menganggap rendah suaminya dan lain sebagainya. 呀，常常讓到家庭裡面發生啦，因為佢少咗佢嘅地位比丈夫更高，佢更加有錢，佢唔順服這個丈夫，佢更加丈夫相吵叛逆。
Nah Bapak Ibu dan Saudara, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini. 就咁樣今日嘅上帝話能夠幫助一家， Tentunya banyak kekurangan yang bisa terjadi di dalam keluarga dengan mama, dengan juga istri. 也唔會錯一個家中一個嘅太太一個嘅阿妹，也要按到嘅人肉。 Tapi sekali lagi ketika kita berpegang kepada firman ini, setiap istri, setiap mama juga mau bertobat untuk mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan ini. Saya percaya keluarga-keluarga Kristen akan menjadi berkat bagi banyak orang. 這個能夠扎見上帝話，這個家中各種過去各種所做的，這個係唔對嘅，這個係悔改。相信能夠做父母嘅，做阿妹，可以帶本家中裡面嘅學嘅見證，入本家中裡面學嘅福音。 Mari para suami juga terus doakan istrimu, para anak terus doakan orang tuamu, mamamu. 呀，這個做丈夫嘅，也俾這個太太禱告；做子女，也俾這個阿妹禱告。 Kasih mereka dengan sungguh-sungguh karena para mama, para istri ini adalah penopang yang luar biasa di dalam keluarga. 即係啲家中嘅父母，慈悲嘅父母，能夠善喺這個家中裡面嘅力量。 Tuhan berkati kita semua melalui firman-Nya. 讓上帝祝福佢嘅翻譯， Mari kita masuk dalam doa. 即係禱告。 Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan setiap kami. 再感謝你嘅翻譯能夠提醒我多少？ Khususnya para wanita perempuan menjadi perempuan yang terpuji. 是每個有得人家敬佩、有慈悲嘅父母， Yang tidak hanya cantik di luarnya saja tetapi terlebih memiliki hati yang takut akan Tuhan. 唔單止外貌裡面嘅美麗，但係最重要，亦為咗敬畏上帝嘅心。 Dengan takut akan Tuhan itu biarlah setiap wanita Kristen juga boleh memiliki hikmat kelemah lembutan di dalam keluarga mereka. 呀，當這位婦人有充滿上帝有智慧嘅心，佢能夠有溫柔嘅好見證在家中裡面。 Sehingga juga menjadi kebanggaan bagi para suaminya dan juga menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya. 然後大部分家中嘅雙父或者子女們裡面嘅驕傲， Terima kasih Tuhan, 主要感謝你， kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan setiap keluarga Kristen tetap bertahan di dalam kasih-Nya. 讓上帝嘅能力、上帝嘅愛能夠充滿每位基督徒嘅家庭。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶穌基督聖名向禱告， Amin. 阿門。 Terima kasih untuk Bapak Pendeta Mesak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap pelayanannya. 讓上帝祝福嘅婦人嘅各種嘅師傅嘅事工。 Sekali lagi saya juga mengucapkan selamat hari Ibu untuk ibu-ibu yang ada di GKJ maupun ibu-ibu yang ada di luar yang melihat acara online ini. 呀，再次父母節快樂！各位在基督徒會堂嘅各位嘅姊妹們，要在看呢個參加聚會嘅父母們。 Biar kita menjadi ibu-ibu yang setia pada Tuhan, menjadi pendoa bagi setiap keluarga kita dan menjadi penompang yang kuat. 也成為這個有智慧嘅父母來幫助這個嘅家中，幫助這個太太、這個嘅丈夫、這個嘅子女們。 Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya undang Maki berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mempersiapkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. 這邊這個嚟小奉獻， Persembahan bisa diberikan melalui barcode yang tertera di layar TV Anda maupun di layar HP Anda. 也在奉獻能夠用悔改嘅方式， Berilah persembahan dengan sukacita. 要喜樂心這個嚟奉獻，讓上帝嘅工作有了。 Mari kita dengan sukacita menyanyikan lagu ini. Sambil melambaikan tangan kita. La la la. La la la. La la la. Nama itu pikat hatiku. La la la. La la la. La la la. Nama itu pikat hatiku. Mari sama-sama kita sebut namanya.
Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu ikat hatiku, dia hapus semua dosaku, dia hapus semua dosaku. Beri hati yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Yesus, Yesus, Yesus. Ta tersembing micu wo tersi, ta izin isa tu. Oh oh ye je wo ika tersi, ta izin selo tersin tak lewo, bahwa tersin ceputin yung he生命。当完全给了我，dia hapus semua dosaku, dia hapus semua dosaku. Dan beri hati yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Sama-sama katakan la 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 la, la la la, la la la, la la la. Nama Yesus pikat hatiku. Sekali lagi katakan la la la, la la la, la la la. Nama Yesus pikat hatiku, nama Yesus memikat hatiku. Kita masuk dalam doa, minta Pak Simon pimpin kita. Jika baik punya toko, Yesus yang nak mian, kau tak boleh nak tersimjung juga hilak, tak boleh simjung juga panmong Yesus itu, hengat terkait kiucu, Yesus itu hengat terkait pidanso, Yesus itu hengat terjun san kat panmong. Jua kamciani kena pani di sini, jadinya punya kat kau, nak cakap julai, yang做为父爱姊妹爱，有聪明智慧，那个头上帝喜悦，能够在本家中里面，该家庭用着主的信仰，在本家中该信仰这个创富之门有完全喜乐，有依靠的心，你要做阿妹的祷告，是充满力量的。感谢做出你家的个奉献，能够发展主的施工，传说你的福音，传扬。Yesus Kristus kaya oi, Yesus Kristus kêu anh, nhân tên to nhân mong anh đặt kêu, chủ tịch trường cho mấy phong hiền, chủ những kinh nghiệm về gia đình sản phát đồng chung, cảm謝禱告，奉Yesus希望所求，阿門。Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak mempunyai potensi yang luar biasa untuk dapat dilibatkan dalam penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Mari doakan untuk acara FUMA, Follow Up Misi Anak, yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2023, hari Minggu, pukul 2 siang di GKJ Jembatan 5, dengan tema Creating a Bond, dengan pembicara Bapak Hendrik Simatupang. Kiranya semua anak-anak sekolah minggu di Sinode GKJ dapat hadir. Guru-guru sekolah minggu dan orang tua
turut mendukung dan mendorong anak-anak mereka untuk mengikutinya. Fuma mengadopsi suku Osing untuk didoakan dan mendengarkan sharing pelayanan terhadap suku Osing. Anak-anak dilibatkan untuk mengumpulkan celengan misi untuk suku Osing. Doakan untuk persiapan dari setiap panitia dan para mentor. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang hadir. Ada sukacita dan ada motivasi dari anak-anak untuk dipakai Tuhan sejak kecil. Kiranya melalui anak-anak GKJ, suku Osing mendapat berkat. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pak Pendeta. 在这边从上面送。 Puji 向往国文明，出生在美如天色里，山为根基土永同存，万有经验万不自卑。 Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanmu. Tetaplah takut akan Tuhan. Itu menjadi awal dari hikmat dalam kehidupan setiap kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai, sukacita, kekuatan, dan topangan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai memberkati hidupmu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. 就这么想做，跟接触到今日嘅智慧，希望这个平安。